म्हापशा बोडगेश्वराच्या जात्रे निमतान भरगच्च फेरी भरल्या, तशेंच लोकांची मोठ्या संख्येन गिट्टी पळोवपाक मेळटा। ह्या आवारांत खाणा जेवणाची स्टॉलां आसात, जी अस्वच्छ परिस्थितीन आशिल्ल्यान FDAन धाड घाली। पळयात पुराय बातमी। परमिशन दिताना नेमके कोणाक दिली? परमिशन इज नॉट बेस्ड ऑन दॅट परमिशन ते आमकां लोक कमिटी जे आमकां तांकां कोणाक अलॉटमेंट दिता आनी त्या बेस्ड ऑन द अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय द कमिटी वी इश्यूड देम रेसिडेंट सर्टिफिकेट। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द अलॉटमेंट गिवन बाय द कमिटी। एक्ट करून बंद करूंक जाता, तांकां सफिशियंट पावर्स दिल्ले आसा आनी जरी तर जायना जाल्यार लास्ट ऑप्शन एक FDA येवन एक्ट करूंक जाता। पण लोकल बॉडीन तर हातून सपोर्ट दिलो जाल्यार आमचे 50% काम कमी जाता। सो हो आमी सपोर्ट वी होप फॉर दिस सपोर्ट इन द फ्युचर। 10 जाणांक परमिशन दिले, एकूण साधारण कितले जाण? आता म्हाका दिसता एक 25 तरी लोक आसा। आता आमी ह्या टायमार जे येयल्ले आसा एक 25 तरी स्टॉल्स चालू अशे आसा रफली। ना 10 आनी प्लस ते एक 15-20 दर तूं, सो टोटल 25 अशें म्हाका दिसता आसा हांगा। सो फक्त गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलाचेरूच रेड मारला की जे नॉन वेज आयटम्स सेल? टोटल सगळे गोबी मंचुरियन इज वन ऑफ द आयटम्स, बट भायले वाटेन हांगा कितें ट्विस्टर कॉर्न जावं कितें फ्रेंच फ्रायज जावं आनी त्या सायडीन बिर्याणी आसा आनी ती मेनली ते म्हणटा की जे हांगाचे लोक जे आसा काम करता तांकां ती रेस्टॉरंट। पण एनीवेज ते आमकां वी कॅनॉट डिफरन्शिएट, वॉट एवर इज अ फूड बिजनस इज अ फूड बिजनस। सो फर्स्ट आमी थिंगा गेल्ले आसा, वी स्टार्टेड देर आनी ते सोंपोवन आमी ह्या सायडीन आयिल्ले आसा। सो तांकांय आमी सांगलां बंद कर म्हणून, जे नॉन वेज आयटम्स त्या वाटेन तयार जाता। So Rajaram Patil is the registering authority. So round about 10 stalls only is given, and they are only given for retail basis. Okay. So they have applied, but only for retail sale. So there is no active permission for setting up kitchens here. Okay. So लेकिन ऐसा अनहायजेनिक सगळं तुमकां आढळून येयला। ऑलरेडी जात्रा सोंपलेली आसा, 19 तारीख पर्यंत लास्ट डे आसलो, आतां एक फेरी आसा, इतके लेट येवपाक कारण कितें? आमी ऑलरेडी प्रोसेस हो चालूच केल्लो आसा आनी फर्स्ट 2 दीस अशे इतली एक्टिविटी नाशिल्ली आनी तेन्ना चड हेंवूय जावंक नासलेलें। आतां कितें जालां, टुवर्ड्स दी एंड हें सगळें एक्युमुलेट जालां आनी एक अनहायजेनीक एनवायरमेंट क्रिएट जाला, कित्याक हांगा क्लिनींग जावंक ना आनी जे फाटल्या दिसाचो वेस्ट आसा तोय एक्युमुलेट जाला, म्हणून हांगा चड जी ही आसा ती अनहायजेनीक परिस्थिती आयिल्ली आसा, म्हणून आमी सख्त कारवाय केल्ली आसा। अशें ना की आमी येवंक ना, पयलीं येवन गेल्ले आनी तेन्नाय आमी आमची जी लिगल प्रोसेस आसा तो चालू केल्लो। सो प्रोसेस जेन्ना लिगल आसता तेन्ना पयलीं आमकां एक वॉर्निंग दिवची पडटा, कोणाचेर वचून डायरेक्ट एक्शन घेवंक जायना, हें सगळ्यांक म्हणजे म्हायती आसा। सो त्या प्रोसेसान आयच्या तारखेर आमी जो आयिल्लो आसा, दिस इज फॉर लिगल एक्शन दॅट वी आर हियर टुडे। आसा तसोच आसा, आमी तांकां कांयच काडूंक किंवा कांयच हात लावंक दिवंक ना, तसोच आसा। फक्त एक कितें जाता की जेन्ना आमचो प्रेजन्स आतां एक 4-5 जाण अशें बंद करून वयता, बट स्टील वॉट एवर आतां मॅक्सिमम आमकां जे आमकां मेळ्ळें, वी हॅव 5-6 पीपल आमी भितर सरून हें केलां, सो बंद केल्लें आसा तांकां सद्या। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी भक्ती पै बाळगी।